الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یسن القرآن نام کے آسان تفسیر کا لیسن نمبر 3.42 ہے، یعنی تیسرے سورے کا لیسن نمبر 42 اور تھیم ہے سورہ آل عمران آیت 56 and 57۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ فَأَمَّا روٹ ورڈ ہے الف میم میم الف سے، معنی پس جو، دین ایس فور، الذین الف لام لام زال یا سے ہے، معنی جن لوگوں نے، دوز ہو، کفرو کاف فا را سے ہے، معنی کفر کیا، ڈس بلیوڈ، فاعذبہم عین زال با سے ہے، معنی سو انہیں عذاب دوں گا، دین آئی شل پنش دیم، عذابن عین زال با سے ہے، معنی عذاب پنشمنٹ، شدیدہ شین دال دال سے ہے، معنی شدید سخت سیویئر، فی فایا سے ہے، معنی میں ان، الدنیا دال نون واو سے ہے، معنی دنیا دی ورلڈ، والآخرہ الف خا را سے معنی آخرت، اینڈ ان دی ہیئر آفٹر، وما میم الف سے معنی اور نہیں اینڈ ناٹ، لہم لام سے ہے، معنی ان کا، فور دیم، من میم نون سے ہے، معنی سے، اینی، ناصرین نون صاد را سے ہے، معنی مددگار، ہیلپرز۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جن لوگوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ سو انہیں عذاب دوں گا، عذاباً شدیدہ سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ پس جن لوگوں نے کفر کیا سو انہیں عذاب دوں گا، سخت عذاب دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا then as for those who disbelieve فَأُعَذِّبُهُمْ then I shall punish them عَذَابًا شَدِيدًا a severe punishment فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ in the world and hereafter وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ and not for them any helpers۔ Complete translation دیکھیں۔ Then as for those who disbelieve I shall punish them a severe punishment in the world and hereafter and not for them any helpers۔ سورہ آل عمران آیت 57 دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَأَمَّا الف میم میم الف سے روٹ ورڈ ہے، معنی اور جو، اینڈ ایز فور، الذین الف لام لام زال یا سے ہے، معنی جو لوگ، دوز ہو، آمنو الف میم نون سے ہے، معنی ایمان لائے، بلیوڈ، وعاملو عین میم لام سے ہے، معنی اور انہوں نے کام کیے، اینڈ ڈڈ، الصالحاتی صاد لام ہا سے ہے، معنی نیک، رائٹیس ڈیڈز، فیوفیہم واو فا یا سے ہے، معنی تو پورا دے گا، دین ہی ول گرانٹ دیم ان فل، اجورہم الف جیم را سے ہے، معنی ان کے اجر، دیر ریوارڈ، واللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اور اللہ، اینڈ اللہ، لا لام الف سے ہے، معنی نہیں، ناٹ، یحب ہا با با سے ہے، معنی دوست رکھتا، لو، الظالمین ظا لام میم سے ہے، معنی ظالم، ظالم کی جمع ہے، دی رانگ ڈوئرز۔ آیت 57 کا فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو اللہ ان کے اجر ان کو پورا دے گا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو اللہ ان کے اجر ان کو پورا دے گا، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا and as for those who believed وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ and did righteous deeds فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ then he will grant them their reward in full وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ and Allah does not love the wrongdoers and as for those who believed and did righteous deeds then he will grant them their reward in full and Allah does not love the wrongdoers۔ تفسیر آیت دیکھیں۔
यूं तो यहाँ यानी आल इमरान आयत 56 में कुफ्फार से मुराद यहूद हैं जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने के लिए आखिरी जद्दोजहद की थी, लेकिन हर वो शख्स जो हक का इनकार करता है वो दुनिया में भी जिल्लत उठाएगा और आखिरत में भी। यानी आयत 56 में इशारा यहूदियों की तरफ है, यानी बनी इसराइलियों की तरफ है जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश की थी, उन्हें सूली पर चढ़ाने की कोशिश की थी और इस कोशिश में आखिरी हद तक चले गए थे। लेकिन यह आयत हर उस शख्स के लिए भी है जो हक का इनकार करता है। हर वो शख्स जो हक का इनकार करता है दुनिया में भी जिल्लत उठाएगा और आखिरत में भी। जब ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले गालिब हो जाएंगे तो उनका इनकार करने वाले दुनिया में भी जलील रहेंगे और उखरवी जिंदगी में भी अजाब में मुब्तला होंगे। ना ही दुनिया में उनका कोई मददगार होगा और न ही आखिरत में। ईसा अलैहिस्सलाम को सही मानों में मानने वाले यानी उनकी रिसालत का इकरार करने वाले सिर्फ मुसलमान ही हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि उनकी इत्तिबा करने वाले, उनकी रिसालत पर ईमान लाने वाले दुनिया में भी सुरखरू होंगे और आखिरत में भी इज्जत से उठाए जाएंगे। लिहाजा अगर हम ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों पर गौर करें तो ईसाई लोग तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा के बेटे की हैसियत से मानते हैं, तो कभी खुदा उन्हें बना देते हैं, जबकि मुसलमान ही वो उम्मत है तो ईसा अलैहिस्सलाम पर सही मानों में ईमान रखती है कि उनको अल्लाह का रसूल मानती है, क्योंकि हक यही है। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए ईमान के साथ आमाल साले की भी शर्त है, यानी सिर्फ इस बात पर ईमान ला ले अगर हम कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं तो ये काफ़ी नहीं होगा दुनिया और आखिरत में इज्जत हासिल करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, बल्कि आमाल भी हमारे साले होना चाहिए। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और उन लोगों को खुशखबरी दो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए कि उनके लिए बाग हैं, उनके नीचे नहरें बहती हैं। यानी इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदे ईमान लाने के साथ साथ अच्छे काम भी किए हैं उन्हीं के लिए अल्लाह ने जन्नतें तैयार कर रखी हैं। वअदल्लाहु लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, अल्लाह ने ईमान वालों से और जो नेक काम करते हैं बख्शिश और बड़े अजर का वादा किया है। यानी जो बंदे ईमान लाने के साथ साथ अमल सालेह करते हैं अल्लाह ताला उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं और उन्हें अजर अजीम अता फरमाते हैं। इसी इख्तिसास की वजह से आयत 56 के आखिर में फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह दोस्त नहीं रखता जालिमों को। यहाँ पर भी जालिमीन से मुराद यहूद हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के नसब तक के मुनकर हैं। यानी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के किरदार पर उन्होंने तोहमत बांधी और ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी नाजायज औलाद करार दिया। यानी यहाँ पर आयत 56 के इस हिस्से में अल्लाह ताला जालिमीन का जिक्र करता है। दरअसल ये भी बनी इसराइल हैं, यहूद हैं, जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत का ही इनकार नहीं किया, उनके मोजिज़ों का ही इनकार नहीं किया, बल्कि उनके नस्ब तक के वो मुनकर हो गए। यहाँ तक कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पर बुहतान बांधा और ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी नाजायज औलाद करार दिया। अल्लाह का कानून हर जगह बस एक ही है, वो ये है कि फ़अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिहि व अम्मल लज़ीना इस्तंकफ़ू वस्तकबरू फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा वला यजिदूना लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। फिर जो लोग ईमान लाए होंगे और अच्छे काम किए होंगे उन्हें तो उनका पूरा सवाब देगा और उन्हें अपने फजल से ज्यादा देगा, और जिन लोगों ने इनकार किया और तकब्बुर किया उन्हें दर्द देने वाला अजाब देगा, और वो अल्लाह के सिवा अपने वास्ते कोई दोस्त और मददगार नहीं पाएंगे। यानी अल्लाह का कानून ये है कि जो बंदे ईमान लाते हैं और अमल सालेह करते हैं तो उनका अल्लाह ताला पूरा सवाब भी देगा, बल्कि अपने फजल से उनके सवाब में बहुत ज्यादा इजाफा भी कर देगा। और जिन लोगों ने हक से इनकार किया और तकब्बुर भी किया तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दर्द देने वाला अजाब ही नहीं देगा, बल्कि उनको जलील व खार करेगा और वो ऐसी सिचुएशन फेस करेंगे जिसमें ना ही कोई उनसे दोस्ती का इजहार कर पाएगा और ना ही उनकी कोई मदद कर पाएगा। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। ईमान के साथ अमल सालेह अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अश्द ज़रूरी है। यानी अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं बल्कि अमल सालेह भी एक बहुत बड़ी शर्त है। अल्लाह उन्हीं लोगों को पूरा सिला देगा जो ईमान के साथ साथ अमल सालेह भी बजा लाएं। अमल सालेह करने वालों के सवाब में इजाफा किया जाता है। जिन लोगों ने तकब्बुर के साथ इनकार किया यानी कुफ्र किया उनके लिए अल्लाह ने शदीद अजाब तैयार कर रखा है। बनी इसराइल ने ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार सिर्फ और सिर्फ तकब्बुर की बुनियाद पर किया, जबकि वो हक को पहचान चुके थे।
اسی لیے اللہ نے ان سے شدید عذاب کا وعدہ کیا ہے اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔